Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur une leçon très importante, toujours pour la préparation pour l'examen régional. Donc la leçon d'aujourd'hui intitulée, ou bien la vidéo d'aujourd'hui intitulée « Fiche de lecture le dernier jour d'un condamné ». إذا دائما في إطار المراجعة لامتحانات الإجهادية وخصوصا في هذا الدرس يعني امتحان الجهوي بالنسبة لأولى بكالوريا. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتطرق لواحد الدرس اللي هو مهم جدا اللي كيتعلق بمؤلف لو ديرني جور دان كونداني. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم جميع المعلومات التي تخص هذا المؤلف وجميع المعلومات اللي غادي تخول لكم انكم تفهموا يعني هذا المؤلف بشكل سلس ان شاء الله. اذا commençons par l'auteur, الكاتب. l'auteur c'est Victor Hugo. Victor Hugo يعني هو الكاتب ديال هاد l'œuvre هذه le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo c'est un grand écrivain français bien sûr. Donc la date de naissance de ce dernier, 1802, et la date de décès, c'est 1885 à Paris. Et donc, Victor Hugo تزاد 1802, donc la date de naissance et la date de décès, c'est important. La date de décès, 1885 à Paris. Donc, la date, il y a bien sûr مهمة وطريقة ديال الكتابة ديال اسم الكاتب حيت في أي كونترول أو سواء في الريجيونال بيان سور راه لو نو دائما كيطلب منكم ديال الكاتب. ensuite titre de l'œuvre يعني عنوان المؤلف. العنوان ديالو هو le dernier jour d'un condamné. OK, le dernier jour d'un condamné. La date de parution de l'œuvre يعني تاريخ الظهور أو نشر 1829. هذا لا دات تاع هي اللي تري امبورطونت يعني ضروري تكون نوطيو هاد المعلومات هادو. لا دات دو باريسيون بالنسبه للوغ، لا دات دو ديسي، لا دات دو ليسونس بالنسبه للكاتب. لو جونغ دو لوغر، لو جونغ يعني الصنف الادبي، لو جونغ ليتيرير، واش رومان واش تhéâtre, واش nouvelle, etc. Donc le genre de cette œuvre c'est roman à thèse. Roman à thèse. Donc l'œuvre précédente, l'Ia Antigone, c'était une tragédie moderne. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Ok? Donc le genre de dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. roman à thèse. Donc رواية ولكن هنا à thèse يعني هنا واحد الرواية l'auteur كيدافع فيها على واحد القضية. غنشوفوا إن شاء الله شنو القضية هذه. le narrateur donc عاوتاني هنا خصكم تردوا البال بين le narrateur et l'auteur. donc l'auteur هو الكاتب، le narrateur هو الراوي يعني شكون كيعاود الأحداث في القصة. le narrateur un condamné à mort. un condamné يعني واحد الشخص محكوم عليه بالإعدام. اوكي يعني هذا الشخص هو اللي كيعاود القصة ديالو. دونك ديجا لو تيتر دو لوغر سي لو ديرني جور دان كونداني. دونك لو ديرني جور دان كونداني كتعني آخر يوم يعني لواحد الشخص محكوم عليه بالإعدام. دونك هذا الشخص هذا كيعاود يعني كاع الأحداث اللي طرات ليه في هاد يعني في آخر لحظات ديالو. nombre de chapitres يعني les chapitres في l'œuvre شحال العدد ديالهم الفصول هنايا 49 chapitres يعني كتعتبر هاد l'œuvre هادي من بين يعني هذيك l'œuvre اللي عندها اكثر عدد ديال لي شابيتر بالنسبه لهاد لي جوغ اللي قريتو. بالنسبه لا بوطا ميرفي يعني فيها 12 شابيتر، وبالنسبه l'œuvre الثانيه اللي هي Antigone, donc il y a fait les scènes, les chapitres. Lieu de séjour du condamné. Lieu de séjour du condamné. هنا كنهضروا على الأماكن اللي مذكورة في القصة، الأماكن
فاش كان يعني لو كوندامي محكوم عليه الاماكن فاش كان. Donc on a ici 3 lieux. Premièrement Bicêtre, ensuite la conciergerie et l'hôtel de ville. Donc هاد الاماكن تاعهم ضروري تعقلوا عليهم. Donc premièrement Bicêtre يعني هذا الحبس, la conciergerie également, et ensuite l'hôtel de ville. Ensuite thèse défendue. thèse défendue يعني هنا الأطروحة اللي كيدافع عليها l'auteur في هاد l'œuvre هذه. thèse défendue, l'abolition de la peine de mort. l'abolition de la peine de mort. donc هنا الكاتب كيدافع على واحد الأطروحة اللي هي إلغاء الحكم يعني بالإعدام. Registres. Les registres utilisés dans ce texte. Donc les registres utilisés, on a ici le registre pathétique, le registre lyrique et le registre tragique. On a les registres qui sont في l'œuvre. On a le pathétique يعني فاش كنحسوا بالشفقة تجاه le condamné فاش كيعاود لنا دوك لي سونتيمون المعاناة ديالو يعني كنحسوا بالشفقة يعني تجاه ديالو. دونك هنايا le texte فاش كيعاود يعني دوك les souffrances etc. fait le registre pathétique. Le registre tragique, pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a la mort. Donc là, ça fait qu'il y a la mort. C'est le tragique. Et le registre lyrique. Donc le registre lyrique, le narrateur ici, il raconte ses sentiments, ses émotions, avec un pronom personnel, jeu, etc. Donc là, le registre lyrique. Ensuite, on a le portrait physique du condamné. Portrait physique du condamné. Il y a un portrait dialogue physique. Donc, jeune, sain et fort. Il est jeune, il est sain et fort. Etc. Okay? Situation familiale. Donc, situation familiale, il est marié, et père d'une fille de 3 ans. Ou une fille qui a 3 ans. Okay? Donc, bien sûr, le portrait physique et la situation familiale, bien sûr, c'est exprès le narrateur ou bien l'auteur باش يبين لنا بلي هذا يعني باقي شاب, باقي عنده عائله ديالو, الا تعزموا ما شكون اللي غيعيل العائله ديالو اكسيتيرا. اوكي. كريم كومي, جريمه اللي اقترفها هذا لو كونداني ا مور. كريم دو سون, دم يعني قتل شي واحد. كريم دو سون. lieu de l'exécution. lieu de l'exécution يعني المكان فاش غادي يتم تنفيذ العمل. l'exécution يعني التنفيذ ديال الحكم. la place de grève. la place de grève. هاد les lieux ils sont importants تعقلوا عليهم. donc lieu de l'exécution اللي هي la place de grève. les lieux فاش كان le condamné à mort اللي هي la Bicêtre, la prison Bicêtre, la conciergerie et ensuite l'hôtel de ville. Durée de séjour en prison. La durée, المدة اللي قضاها هنايا le condamné في la prison. Donc 6 semaines. يعني 6 أسابيع. 6 أسابيع. هذا السؤال هذا نقولوا لي راه كيطرح غالبا في الريجيونال وحتى في الكونترول يقدر يطرح لكم. Heure de l'exécution يعني الساعة فاش تم تنفيذ الحكم à 4 heures. Donc مع الربع. Visite du texte. فيزي دو تكست يعني هنا شنو المقصود من هذا التكست هذا؟ علاش لو ناراتور هنايا يعني يكتب هذا التكست؟ فيزي دو تكست الى اون فيزي ارغيمونتاتيف يعني هنايا سي واحد النص اللي هو حجاجي. اللي كنهضروا على التيب دو تكست هنايا فيه دو تيب يعني لونسومبل فيه بزاف يعني فيه دو تيب ناراتيف. تكست ناراتيف et تكست ارغيمونتاتيف. بوركوا ناراتيف؟ حيت لو ناراتور هنايا كيعاود لنا الاحداث. En même temps argumentatif, كاين des textes argumentatifs حيت l'auteur هنايا كيحاول يهضر على لا بين دو مور, كيدافع باش يلغيها وكيستعمل حجج. اوكي. فيزي دو تكست دونك هضرنا عليها. فيزي argumentative, plaidoyer contre la peine de mort. دونك هنايا plaidoyer contre la peine de mort انه كيدير واحد البليدويي يعني كيدافع باش انه يلغي la peine de mort. Donc الحكم إلغاء الحكم بالإعدام. Donc هذه هي la visée du texte. Donc إلى هنا وصلنا لنهاية ديال الفيديو. نتمنى أنكم استوعبتوا
وفهمتوا هاد المعلومات على لوفغ، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.